Ya, pemirsa, Anda kembali di kabar khusus Pilpres Amerika Serikat yang berjalan hari ini. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita juga nanti akan berdialog, akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sudah siap. Nanti ada Bang Makarim Wibisono dan juga Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Iya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu nih, Ami, hasil sementara. Oke, ini sekarang ya. Sepertinya memang sejak pukul 11 tadi kira-kira ya, sih, itu sudah kelihatan dan hingga saat ini yang unggul masih sama. Masih Biden dari masih tadi Biden, kalau kita dengan lihat total ya. 238. Oke, ini kalau Donald Trump tadi saya masih ingat ketika jam 11 itu masih ada di angka 140, 114. Ya. Nah, sekarang kalau dari sumber berdasarkan NBC nih ya, electoral vote-nya, Trump sudah naik jauh. Jadi udah kepala dua, udah 213 electoral vote yang sudah berhasil dihimpun. Oke, sementara Biden 220, ini hanya selisih berapa angka saja, itu tadi berdasarkan sumber dari NBC. Kita akan terus nantikan bagaimana hasil akhir di pemilihan presiden Amerika Serikat. Oke, waktunya kita akan bincang-bincang kami dengan dua narasumber kita yang sudah siap. Ada Bapak Makarim Wibisono selaku mantan Dubes RI untuk PBB. Assalamualaikum, selamat siang Pak Makarim. Nah, ini Pak Makarim. Selamat siang Mas Taufik. Wah, Bang Sandi udah di mobil nih. Bang Sandi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Yang mulia. Sehat. Yang mulia Pak Makarim. Yang mulianya beda lagi ya, Bang Sandi ya. Iya. Oke, saya ke Pak Makarim Wibisono nih. Pengamatannya hingga sejauh ini seperti apa nih Pak Makarim? Kalau menurut hemat saya memang mengapa pemilihan umum tahun ini merupakan suatu pemilihan umum yang unik ya, terutama dari segi pelaksanaannya. Dan pelaksanaannya itu sudah merupakan suatu hal yang menghindarkan crowd, menghindarkan kerumunan ya. Jadi mereka bagaimana memanfaatkan kantor pos, bagaimana mengusahakan supaya jadi oleh karena itu cara seperti dulu bahwa kalau tahun yang lalu pemilihan yang tahun 2016 kan sudah tahu kita hasil quick account-nya itu kan ya, dari sekarang ya. Tapi sekarang kita belum mengetahui itu karena semua dihitung dari juga surat-surat yang masuk. Gitu. Jadi ini merupakan hal yang unik ya. Dan kedua, sekarang di dalam masyarakat Amerika Serikat itu yang namanya keterpisahan ya, antara yang putih dengan yang hitam merasa teraniaya ya, ada segala macam itu agak keras ya, agak keras. Jadi sehingga polarisasinya itu mengental ya, dan yang kita ketiga kelihatannya akibat dari COVID-19 ini luar biasa ya. Kalau kita lihat penyakit-penyakit yang dulu, misalnya kayak flu burung atau flu H9N1 itu segala macam, itu semua biasanya diselesaikan cepat oleh Amerika. Oke, Pak Makarim mungkin bisa ditahan dulu informasinya karena kita sekarang mau memantau dulu. Ini informasinya Donald Trump mau menggelar pidato begitu ya. Kita dengarkan seperti apa lengkapnya. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. We will not stand for it. I want to thank the First Lady, my entire family, and Vice President Pence, Mrs. Pence, for being with us all through this. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations.
It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up 1.4% or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see, Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania, 690,000. These aren't even close. It's not like, oh, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like, very good. So we'll probably expand that. We're winning Michigan, but I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes, and 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many, we had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love Ohio. We won by 8.1%, 461,000. Think of it. Almost 500,000 votes.
North Carolina, big victory with North Carolina. And so we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us, and Mr. Vice President, say a few words, please. Please. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much. America great again. Thank you, Mr. President. Thank you very much, everybody. Tadi kita sudah melihat bagaimana Sofyan, Anda sebagai pendukung Biden sudah saya melihat begitu tadi ya. Saya kira begitu, tidak ya. Ini jadi sudah menyatakan kemenangannya melalui pidatonya, bahkan tadi sampai mempersilahkan ini wakil presidennya Mike Pence untuk juga memberikan pidato sama-sama setelah Trump selesai. Tadi kan kalau Trump, kalau kita ingat, kerap beberapa kali menyebutkan bahwa kita sudah siap untuk menang, begitu ya. Bahkan kita bahkan pun dia harus juga sempat, ayo kita mau selebrasi nih gitu kan. Betul, dan bahkan sampai Trump tadi juga menyatakan bahwa ini kita harus segera ke Supreme Court supaya supaya untuk menghentikan, tidak usah ada lagi kotak suara yang dimasuki ataupun dihitung, suaranya dihitung, karena ya sudah seyakin itulah. Karena tadi kan Trump bilang ada beberapa negara bagian yang menjadi kunci, diantaranya adalah Pennsylvania, kemudian ada Michigan juga. Ohio tadi juga menyebutkan. Betul, lalu ada Texas juga, bahkan gubernurnya sudah sampai mengucapkan selamat kepada Trump karena telah memenangi area ataupun negara bagian di Texas itu. Ya, beberapa daerah swing vote ini memang hanya 3 saja, ada 3 yang mungkin unggul di Biden ya. Salah satunya di Arizona. Ini Biden memang unggul di situ, tapi ya secara semua masih bisa berubah, betul kan? Salah satu Elizabeth tadi bilang Pennsylvania adalah salah satu sumber suara dari Trump. Nah, kita coba sekarang minta komentarnya lagi. Tadi kan ada Pak Makarim, saya mau minta komentarnya, Pak. Oh, Makarim masih bersama dengan kami. Oke. Pak Makarim, tadi kan kita sudah sama-sama melihat ini pidato dari Trump, bahkan sampai mengajak Mike Pence untuk naik ke panggung. Seolah-olah ini sudah menang begitu ya? Betul. Nah, ini nanti kira-kira seumpama memang akhirnya
mereka berdua lah yang akan menduduki kursi nomor 1 dan 2 di Amerika Serikat. Nah, ini akan ada perubahan apa dalam hubungan Amerika Serikat khususnya dalam dengan organisasi-organisasi internasional lainnya, sebutlah misalnya WHO begitu kan? Betul. Kalau menurut hemat saya, kalau memang Donald Trump itu menjadi kenyataan dia menang ya, maka akan ada terjadi semacam kontinuitas daripada pendekatan-pendekatan Amerika yang dilakukan selama 4 tahun ini. Ya, jadi akan ada semacam mungkin perombakan dari WHO, perombakan dari organisasi lingkungan ya. Tapi intinya nanti akan dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan yang besar itu. Jadi bukan lagi collective decision atau bersama-sama memutuskan sesuatu, tapi adalah keputusan yang diambil oleh negara-negara besar itu. Nah, ini kira-kira. Tapi saya menangkap message yang disampaikan di dalam pernyataan tadi itu, bahwa dia menunjukkan kepada publik ya bahwa di daerah Ohio, di daerah Texas, sebenarnya ada tanda-tanda kemenangan. Ya, jadi berarti kalau ada tanda-tanda tidak menang di dalam beberapa hal, tentu ada sesuatu yang tidak benar. Yang salah ya. Jadi, yang salah. Seperti jadi, menangkap kecurangan begitu, Bang Makarim? Betul, betul. Jadi sebenarnya dia sudah memberi hint ke sana ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang dia nanti kalah di tempat-tempat yang lain ya, nah, tentu dia akan mengajukan bahwa itu tidak sesuai dengan pattern yang ada gitu kan, segala macam. Nah, memang dia secara beberapa kali menyatakan bahwa cara pengiriman surat suara melalui koran, melalui kantor pos itu merupakan suatu fraudulent fraud. Jadi suatu kayak kecurangan yang besar. Jadi kalau dia kalah dan dia harus diserahkan ke Biden juga itu tidak selancar seperti yang diduga orang. Oke, Pak Makarim, di layar kaca sudah muncul Bang Sandiaga Uno yang sudah kembali bergabung dengan kami. Kalau tadi mendengar pidato dari Donald Trump, ini menurut analisa dari Bang Salahuddin sendiri bagaimana nih, Bang Sandi Uno? Ya, tentunya perhitungan belum selesai dan dia menyampaikan hasil yang didapat sangat positif untuk kubu Trump. Dan dari beberapa pernyataan tadi saya simpulkan kepercayaan diri yang sangat tinggi, menyampaikan kepada para pendukung untuk mengawal proses perhitungan sampai selesai. Dan yang menarik menurut saya adalah hasil yang jauh lebih dekat dibandingkan dengan apa yang diduga oleh para survei dan pollster maupun para pengamat. Dan ini mirip-mirip kejadian dengan beberapa pemilu yang kita hadapi juga di Indonesia, bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh surveyor, yang dilakukan oleh para pengamat ternyata bisa berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Jadi ini menunjukkan satu mungkin PR ya buat kita ya di dalam institusi demokrasi ini, bagaimana kita bisa memiliki metodologi yang lebih baik sehingga kita bisa mengukur. Kebetulan saya banyak mengikuti dari segi ekonomi ya. Exit poll-nya menunjukkan bahwa concern utama dari masyarakat Amerika ini adalah ekonomi lapangan kerja. Ekonomi lapangan kerja. Jadi menunjukkan bahwa kenapa akhirnya pilihan lebih banyak disampaikan last minute kepada Trump adalah harapan untuk memulihkan, membangkitkan ekonomi. Khususnya setelah wabah COVID ini ya? Iya, dampaknya terhadap Indonesia mungkin menurut saya sangat positif. Karena Indonesia juga akan menjadi mitra dagang dan investasi. Dan saya usul kepada pemerintah, saya beri masukan bahwa mesti ada DEBB, kalau kan dulu PSBB. DEBB itu diplomasi ekonomi berskala besar. DEBB. Untuk menyikapi bagaimana kita mengambil peluang untuk bangkit
untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mengikuti tren pemulihan ekonomi ini. Oke, Bang Sandi tadi bilang lebih banyak dampak positif yang akan masuk ke Indonesia khususnya dari sektor ekonomi kalau Trump benar-benar akan terpilih naik maju begitu kan? Istilah baru tadi DEBB ya. Betul, ekonomi diplomasi berskala ekonomi. besar. Nah, tapi kalau menurut Pak Makarim sendiri, ini nanti memang akan lebih banyak poin-poin positif yang masuk begitu Trump terpilih atau seperti apa? Tapi akan dijawab nanti akan lagi ya. Mungkin Pak Makarim berbicara sebelaku mantan Dubes Duta RI besar untuk PBB ya. betul. Tapi ditahan dulu Pak Makarim dan juga Bang Sandi Uno, kita akan break terlebih dahulu. Saya jeda dan ya. tetap di kabar khusus Pilpres Amerika Serikat.